How to clean a PC. Hey bro, what you doing bro? Oh, you cleaning up your PC bro? Cleaning up my PC bro. Way, bro. Oh, fine bro. Got a box for you bro. Hey guys, I'm Max bro. Gotta check this out bro. Sponsored, which need to unbox it bro. This will help you bro. Got it. Gikan ni unbox bro. Okay, this is air duster mode ko no. Ito. Duha. It's kuha siya Opolar ang brand. Opolar air duster. Okay. Inside the box na ay brush. Nice. Nindot yung kuan. Nindot yung material. Na inihatching nga ring and the wire and manual. Nindot siya. The item. With bubble wrap, so nice kayo ang iyang packaging. Safe and sound. Popular. Dot. With air duster, but okay, that's it. Made in China. Everything else is made in China. So this is an USB, so chargeable. So testingan na to siya. I don't know if na-by battery, so testingan sa nato. Nice. Unbox pa na tong lain kaduha if working ba. Nagapoy airbrush, double wrap, safe and sound, the manual and the wire. So katong mo palit ani makita na ninyo sa Amazon or sa Lazada. And akong ibutang sa ubos ang iyahang link for the product. Try. Wow. So nice. This is recommended for PC clean up. Isa siya kakusgon. So inana siya kakusgon. Okay. Dugay lang siya mantar, pero okay na kayo. That's it. So guys, short and actual review sa product. Nindot siya sa price, sturdy ang materials, likod,
And nakanindot niya is matangtang and tube. Never mo na siyang iipos, so dili siya sa gabal. Tapos, bugnaong yung buga, dili init. Ang nakakano niya is, lugay siya mo on, lugay po siya mo off. Pero okay na kayo na siya. Okay lang ang iyang pagkainit. Then, nindot kay rechargeable sad. So far, nindot kay manglupad jud ang abog. Actually, wala pa jud ni siya charge. Gikan pa jud ni siya sa box. Also, kung kinsay ganahan mo palit ani, nara sa description na kung ibutang ang link sa Amazon. You can buy it from Amazon and you can also buy it from Lazada. Certified, legit ang item. So, katong mangita o pang-review sa PC, kaniya ko i-recommend. Popular. Basta mo na siya. So, thank you guys for watching and see you sa next video. So, ayan na to ni in action. Oh, na-ring. Mami, hawa sa diha! This is hold up, Leon. Hold up. Meow. Lloyd. Every time you go out, bro, you need a mask, bro. Okay, bro. Oh. Bye, guys. Bye, bro.